30 ag saon dagan may tura na nga na gina. So nga patay yun. Sabi na magsaon. Agyaman na kiti gundawan ngayon payo kanyak nga umay makipagsursuro nga agpalawag. Isak ba iti amin nagdayawa kiti maymay sa ngalawag. Isudayta ti man nakabalin nga namarswa ti talo persona nga hindi nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarswa na kiti isu iti langit may kadwa iti daga. May katlo iso ni Adan. Ang dayawa kiti pinarswa ni Adan, iso ni Eva. Ang dayawa kiti divino personality Dios Ama, Ama Martiniano managilod na magantalosig, iso na iti personality langit. Ang dayawa kiti divino personality Dios Anak, iso ni Maria Conchita Santiago Ilagan, iso na iti personality daga. Ang dayawa kiti divino personal, iti Dios Espiritu Santo, ken divino personality Dios Espiritu Santa, Ama kinina, ururayen iti sangan lubungan. Dayawa kiti nagkapuanak duwang ayat, iti tatang ko iso ni Francisco, Francisca, iti nanang ko iso ni Francisca, Francisco. Kadigiti aming nga muna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land, agdayawa kadigiti muna ken kadigiti agtinama. Agdayawa kiti bungami ken iti kapusok, iso na ni Faustina Petronio. Siyak da iti anak yung kapsat yo, Petronio Faustina, na yan yung magsaysay district, nagilyan Isabela. Aday jay iti dagus na. Ada iti motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, nagilyan Isabela. Ada nga umaya makipagsursuro nga mangipalawag, mangyam-am mo iti Dios. Amuin na iti Dios nga takanyana, keno kasano na nga, iligtas iti bagina iti patay, para iti biyag nga agnanayon. Naragsak nga piyesta iti Sabado kakabsat, piyesta iti Dios Anak, wenno isu iti daga nga nagkapuanan iti ina tayo kakabsat. Adamanan di iti kabsat yo, nga umay nga makipagsursuro, nga agpalawag iti Dios kakabsat. Agsibod ka, iti kunan nga minday iti nga sursuro kakabsat. Awampay ti makamam mo iti Dios kakabsat. Iti naksid iti kaado, kakabsat, iti nagbasa iti libro Biblia ken nangadal nga kunana iti Dios. Ngem iti kunana ni iti personal iti langit. When iso ni Ama Martiniano managilod na magantalosig. Awampay ti makamam mo iti Dios. Kakabsat. Iso nga rin kakabsat nga, iti Dios, kunana iti libro Biblia, kakabsat, when digiti padi, when digiti ministro, iti Dios kisaan nga makita, kunada. Iti espiritu saan nga makita. Kasano tayo nga mamati? Iti espiritu nga saan nga makita. Kasano tayo nga mamati iti Dios? Antay mo't makita. Ngem dayti nga sursuro. Di kita nga imbaga di kita nga libro Biblia wino nagadal dita. Awan ti kinapudluna. Tati Dios makita. Iti espiritu makita. Ngem sinno ngamin ti makamam mo iti Dios. Awan. Nakasat. Sino ti makamam mo ti Dios? Awan. Nakasat ti makamam mo ti Dios. Iso nga, patkin nyo mang kinahaan, nakasat iti palawag ko kanyayo, iyam amok kanyayo nga Dios, mamati kayo man kinsaan, ang problema kiyay. Nakasat. Ngamin, karbengak laing kakabsat nga, idaanon kanyayo, yapan nakaamok. Kabsat. Nga iti Dios makita. Anya ngamin iti Dios. Kabsat. Man nakabalin. Kabsat. Anya ti man nakabalin makikita tayo. Marikrik na tayo ti man nakabalin. Kabsat. Haan nga tao. Kabsat. Iti Dios. Ngim iti man nakabalin. Idipay. Makikita na tayo. Kabsat. Iti istorya. Iti iti nga sursuro kakabsat. Iti maymay sa nga Dios nga man nakabalin. Na marswa talo person na pagbibiyagan. Isu ti langit dagakin ni Adan. Ngem sinno itinamati iti Dios. Absat. Wenno sinno tinamati iti namarswa iti langit iti daga kini Adan. Awan. Absat. Isu nga deti kakabsat ket ipalawag ko laing kanyayo absat. Iti kunana iti nagadal iti libro Biblia, iti libro Biblia absat sarita kanong iti Dios iti na isurat ita. O sige, absat. Diya ka di masabol tayo.
Kakabsat. Dijay kadi sarita iti Dios iti masapul tayo. Kakabsat. Saan? Ngem iti masapul tayo, dijay na marswa kanya tayo. Apay nga agrigrigat tayo. Kakabsat. Anya ti kunan ni Ama Martiniano, si kayo laing ti mayat ngamin nga agrigat. Iti Dios ang nakayat nga agrigat kayo. Ngem amam tayo ka iti Dios. Saan? Isu nga agyaman tayo ti day ti nga sursuro. Sursuro ti maymay sa ngayos nga man nakabalin. Nga ni Ama Martiniano iti mangirilay, mangiriman kanya tayo. Absat. Ngamin awampay makamamu ti naggapanan tayo. Awampay makamamu ti Diyos kanya tayo. Kakabsat. Ngayon itatan kakabsat babaen ti day ti nga sursuro mayam amu kanyayo iti Dios ama nakabalin. Patyen nyo mang kinaan isu dayta alawag kakabsat. Dayta makikita mangkikita kanya tayo. So dayta di jaman nakabalin. Nagbatit. Ngayon isu dayta kakabsat. Silaw ti sangalubungan. Wenno lawag ti sangalubungan dayta. Alawag kakabsat. Isu dayta di jaman nakabalin. May katalo nga matatayo. No awan day tangalawag kakabsat, awan iti makita tayo. Awan iti agbalin ka dagiti mula tayo. No awan day tangalawag kakabsat, awan. Ngamin kakabsat day tangalawag isumbat lang iti agserserbi kanya tayo. Halaing kanya tayo iti amin nga nabiyag iti rabaw ti daga. Day tangalawag iti mangmangted kakabsat. Iti amin kada tayo. Absat. Dita, yaman nakabalik. Absat. Ngem apay day tangalawag. Kakabsat. Iti Tagalog. Kakabsat. Apay nga imbagbagada day tangalawag ket ari. Absat. Iti kunat iti Tagalog. Haring araw. Amuda day ta kakabsat. Ngalawag. Aan. Absat. Ngem day ti nga sursuro kakabsat ipalawag na kin ipakaawat nan kada kayo kakabsat. Nga dayta pudno absat ari absat dayta ngem hantayo gamin nga binigdig wenno inammo absat dayta alawag isa dayti kortya absat dayta nga alawag ket na marswa iti langit iti daga ken ni Adan kakabsat ngamin dayjay nga bagi kakabsat iti usaren na isulaing ti tao kakabsat dayjay nga pinarswana iti langit ket saan nga tao, iti daga ket saan nga tao. Nilaing Adan iti tao. Ta isu ti agsao, absat. Wenno isu ti pagtaengan ti sao, tapnon iti sao ket agsao, absat. Babaen iti insaganan na abagi, absat. Ngem sinno iti namati ken nagtalek iti Dios. Awan, absat. Malaksid laing iti pinarsuana nga isu ni Adan. Ket dayti met kakabsat nga Adan ngamin ket nagtemplo iti Diosen kanyana alsat na marswami kakabsat ni Adan anya ti pinarsuana isu ni Eva abaen ti siyang kapiringa daga iti daga nagbaling nga tao isu ni Eva ada pagkapuanan tayo. Excuse me. Isu nga na marswa ni Adan kakabsat, iti kalanglangan ay duma kanya na tapnon ada ti pagkapuanan tayo, pakasukogan tayo, kakabsat, pakapandayan tayo. Ngem sino kakabsat iti nakaawat kinakamamu ti nagkapuanan ng kada kayo. Awampay, kakabsat. Isungarad niya kunak, ipilpilit da, di libro Biblia, haan nga di sarita ti Diyos ti masabol tayo, kakabsat saan. Dijay na marswa kanya tayo ti masapul tayo masapul nga amwen tayo kakabsat dijay tangamin kakabsat ti kunan ni Ama Martinian iti man nakabaling nga Dios ket insagana na aminen agserbi kanya tayo ngiman tayo kayat kakabsat isu dijay kunan ni Ama Martinian si tayo dijay nangayat ijay rigat kakabsat antay ngamin nga inamu dijay na marswa kanya tayo. Absat. Isong nga agyaman tayo tiret yung asursuro, babayan tiret yung asursuro, maam-amu tayo dijay Dios kakabsat. Nga na marswa kanya tayo.
Absat. Isu di jaman nakabalin, ngem awan ti nakakita, absat. Awan ti nakamam mo. Nagbalin nga tao iti Dios, babaen iti insagana na, absat. Ngem dayay kakabsat nga insagana ti man nakabalin nga Dios. Iti naramid iti amin nga tao. Imbileng da, absat. Anta kinayat ni Adan, isu dati ti ako na ti Ingles, iti sarita ti Ingles ako na one man against the world. Ni Adan, absat, piman. Haan niya kinayat ti nga lubungan. Anya ti kinayat da, absat, ni Jesus. Bigbigbigan da ni Yesu Kristo, absat, namarswa kano kanya da. Kasano na kayo nga pinarswa ni Yesu Kristo. Absat. Kini Ama Adan, absat, nga personal ti man nakabalin nga Dios. Na marswa pa isu na iti kalanglangana. Na iduma kanya na. Isu dayta ni Eva. Tapnon isu na ti mangihemplo iti ayat. Isungarod nga ni Adan iti templo, ihemplo ken mostra, iti man nakabalin nga Dios. Ngem handa nga maawatan, handa kayat. Ipilit dalat ta di libro Biblia. Absat. Oh, nagapuanan nyo kadi. Nagapuanan tayo kadi. Absat. May sa nga Diyos nga man nakabalin. Ngem kasano na kayo nga pinarswa. Iso da iti palpalawagan da iti nga sursuro. Kada kayo. Iti Diyos nga man nakabalin ket saan nga tao. Ngem nangisagana. Absat. Iti bagi nga pagyanan na. Tapnon maging tao iso na. Ngem handalat ta kayat. Absat. Iso nga rod kakabsat nga. Haanlaing nga si kami. Iti mangipalpalawag, mangibagbaga, di propesiya, kakabsat, wenno di kita nga ditigra. Agbuya kayo kakabsat iti Facebook, ijay kakabsat, kitain nyo iti YouTube, nagngangato nga padi, kakabsat, nagdadakil ti kumo, iti membroda, nagado ti membroda, kakabsat, ngem puro da amin a libro Biblia, awan ti makam amu kanyada iti Dios, kakabsat, awan. Iso nga dahito nga sursuro da iti tinaydumduma. Iyam amo na kanyayo kakabsat. Dati nga masungat kakabsat. Dati bagbaga di kakabsat tayo nga upat nga bulan. Kakabsat. Sumagpat tayo iti set. Anya ni kakabsatin. Adata yung ti maudingal dawin iti Agosto. Kakabsat. 28 idatan. Kakabsat. Manulaingin nga aldaw. Sumagpat tayon iti set. Dahil kakabsat, September. Dito nga September kakabsat, iti panangiset, dagiti matatalino nga tattao, nga mangperdi kini Ama Adan. Kakabsat, September. Kakabsat. Iti October sumarunok, okay. Kakabsat. Inokay da amin dito yan. Kakabsat. Iti November, no to remember. Tapnon iti December kakabsat, ket isa dito yung dijay Christmas Day, kakabsat. Agragrag sak iti tao. Ngem day iti kakabsat, nga paset, iti amin nga ibagbagad iti propeta, kakabsat, nga agparparang dita nga cellphone, dikita nga padi kakabsat, day iti upat nga bulan nga masungat tayo, agsagana kayo, kakabsat. Apay, ngayon kakabsat, ibagbagada kakabsat, adda iti dumting kakabsat, nga didigra kakabsat. Amunti ko na kakabsat, di karilyo kakabsat, iti Amerika, iti Japan, iti amin dagita nga nasyon kakabsat. Dagiti templo nga inaramid iti ima, mawara, kakabsat, agsagana kayo kakabsat. Ore di jay, DJ ni padak nga tibok na nga puraw timing na nga nakapurpuraw. Kakabsat nga may samit lang nga propeta, ibagbaga na kakabsat. Amin dagitoy, kakabsat. Agsagana tayo. Dahil kakabsat nga sursuro, haan nga kasjay iti panangibagana. Kakabsat, panangipalawag na kada kayo. Iyam amuna kakabsat, iti man nakabalin nga Diyos kanyayo, nga iso tinagpamilya kada tayo amin. Ngamin, kakabsat, iti kayat na, kakabsat, ket masalbar tayo kada kita aditigra.
Iso nga dahi ti kakabsat nga sursuro, na iduma, absat, apay, iyam amuna kanya tayo, dagi man nakabalin nga Diyos. Ngem awan iti mamati kada kayo, absat, ngamin iti patsin nyo laing ni Yesu Kristo, wino dagi na isurat iti libro. Awanen ti basol mi kada kayo kakabsat, iti pinangipalawag mi, ngamin, dagi metlaing kayat yo, iti sursurutin nyo, absat. Ngemnuhan kayo nga dungeg, kin agamiris, iti dayto nga sursuro, kakabsat, na mati kayo amin dita, may pisok kayo amin ijay, kakabsat, 6 feet below the ground. Kakabsat. Nya kaya yo, kakabsat. Denti kakabsat kitsan mi nga pilit, ipalpalawag nila yung denti kada kayo, ngem no ti pagbatbatayon nyo kat libro Biblia, kakabsat, awanin mabalin, kakabsat. Ngem nagdakkel, kakabsat, iti batayan ni langit ken daga, agdatayo ti uneg, iti paraiso, kakabsat. Langit ket bubong, daga ket swelo, iso day ti kakabsat tinsagana ti man nakabaling nga Diyos, nga pagtaingan tayo, paraiso, kakabsat. Anyo kayat, mapangkay kay langit, ti kayat nyo, tayo suktukan na ti libro, kasano kayo nga mapan kay langit, kakabsat, matay kayo umuna, kakabsat. Kayat nyo, kakabsat, sino ti mayat nga mapan kay langit itatan? Siyempre awan, kakabsat, nga minante mapat, anting nga mapaniknikan, nga mapantayo jay langit, kakabsat, nga miniti bagi, may dulin dito daga, kasano kapay nga mapan jay langit, kakabsat. Ada pagyanam jay langit, awan, kakabsat. Agamiris kayo, kakabsat. Iti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao, anak na tayo amin, sa ngalubungan, kakabsat. Ngem sino iti namati, kakabsat, nga naggapo iti man nakabaling nga Diyos, kada kayo amin. Awan, naggapo kay amin ken Yesu Kristo, kakabsat. Ngem di man nakabaling nga Diyos, nga nangisagana iti langit ken iti daga, ken iti baginyadan, nga naggapuanan tayo amin, awanin tinamati, kakabsat. Agyaman tayo, kakabsat, iti nga sursuro, kadagiti mayat nga umawat, kakabsat. Iti palawag, nga gapo dito nga sursuro, kakabsat. Riknain nyo, kakabsat, iti bagiyo. Iti pan nakaawat nyo, kadagitoy nga mensahe. Maawatan ken mabigbigan nyo, tinagapanan nyo nga Diyos, aman nakabalin, kakabsat. Madamatatan, nga agsingsingir ti basol tayo, kakabsat. Dito nga COVID, kakabsat, agsingsingir iti basol tayo, hanga Diyos, kakabsat, saan? Aramid, binubasol tayo, iti mang singir kanya tayo, han tayo nga binigbig, iti nagkapuanan tayo, kakabsat. Iso nga digituin tatan ti pagilasinan, pagkitaan tayo, no sinno nga pudno tinamati ti Dios, kakabsat. Dahita, kakabsat, nga Dios nga data nga libro Biblia, iso na matlain din ang isirek datoy, kakabsat, nga pandemya. Anya ti kunan ta digiti ministro, kakabsat, 4 na mga nga bayo. Ang nagdala po ang virus na ito, yung maputlang kabayo. 10 nagmula sa mabasa sa libro Biblia. Mga kapatid. Ayun ang gusto nyo eh. Ngayon, po, danasin ninyo lahat yan. Ang sabi po ni Soriano, hanggang umabot kayo sa hinagpis. Gusto nyo yun? Hanggang hinagpis. Yung nga sabi ng mga nandun sa Facebook, lahat ng mga matatalino, mga galing, umiyak. Totoo. Agsangit tayo amin, gapuy tirigat, agsat. Ngayon, papasulin tayo iti Diyos, nga namars sa kanya tayo, gapuy tirigat, when nagapuy kita nga mapasama, agsat. Haantay nga papasulin ti Diyos, kakabsat, tati Diyos, kakabsat, at kanya tayo amin, antayo nga amu, kakabsat. Iso agyaman tayo, ti dayti nga sursuro, kakabsat, iti pangbigbigan tayo iti Diyos. Iso iti angis tayo, kakabsat.
Digiti bagbagayo na marswa kanyayo ita libro Biblia. Pudno. Absat. Dahiti palpalawag na dahiti nga sursuro. Iti naggapuan, iti angis ko. Iti angis mo. Iti angis, iti amin nga tao. Amamuyo. Absat. Ipalawag dahiti nga sursuro. Di jain sagana iti man nagabaling nga Diyos. Naggapuanan tayo. Awampay makamu. Isong ayam amumi kanyayo. Absat. Kaya't yumang kinaan. Hanyay baga nga sarden kami. Absat. Ngamin. Kada kayo man nga saan nga mayat. Mano kayo lang. Absat. Adupay tinakasagana. Absat. Nga mayat. Nga mawat. Digya lang mayat. Absat. Digya lang mayat nga mawat. Iti dayti nga palawak. Iti umawat. Ken isumit laing kakabsat. Iti maikan. Iti agnanayon nga biyag. Nga saan nga matay. Absat. Ngamin. Digya pa ng big-big tayo eh. Absat. Diya marang big-big tayo, di ginagapuanan tayo. Absat, ket addaking kan nga agamiris. Ken nagtumpal, kakayabsat, no kayat mo ti agbiag nga agnanayon. Tas tayo metlaing kakabsat, iti mga ramid. Iti panagnanayon tayo nga agbiag. Absat. Uray maamwam, nga sikakit anak iti Diyos nga man nakabalin, maamwam ti naggapuanam, ngem ino iti aramid tayo. Kakabsat, ket saan nga may parbengkin niya na, antay ba't lang agbiag na nayo. Gaming kakabsat, iso di ko na nangarot niya mga Martiniano, tauray iti panangan tayo, baka basulan tayo. Kakabsat. Iti san tayo nga panakamo, iti anyaman nga ipaunag tayo, dito yung abagi. Kakabsat. Iso nga nga, no amirisin ken pananutin tayo kakabsat. Iti kunana ni Ama Martiniano di agisuro. Iti kayat na. Kadagiti amin nga mamati ken ni Ama Martiniano dagiti anak ket saan nga agadal iti pagiskwelaan wenno binayadan nga adal. Iti kayat na dahiti nga sursuro. Kakabsat, iti pangipukusan iti inna, ama, anak nga mamati kanyana ngamin amwenda iti nagkapuanan da ken amwenda iti Dios asa ngem awan tinakaawat ken Ama Martiniano asa nanipod kaadda iti personal ni Ama Martiniano awan iti nangipabigbig ken ni Ama Martiniano nasyon ken ligay kayat na nga maamuan tayo kakabsat iso nga dagiti kakabsat nga nagadal iti promise land absat iti bagbagada nga nagkapuanan ni Adan daga absat ngamin kunada iti sangkapiri nga daga iti panakabalin ti Dios ni Adan absat nagbaling nga tao babaen kinni babaen iti daga babaen ti panakabalin iti Dios iso da iti digya kunada absat nga nangalaan da ispiri kano ispiri piri ispiri piri nga daga tu ni Adan kin Eva. Dayjay kano ti ibagbagada. O si ni Adan kin Eva ngaron nagkapuda ti daga. Sino ngaron ti personal ti Diyos? Absat. Sino ti personal ngaron ti langit? Nakabsat. No, ni Adan kin nagkapu ti daga, nagkapu mo ni Adan ni Eva ti daga. Anya ngaron ti personality Diyos? Wino personal ti langit. Absat. Dawanin. Naawag lang ngaron nga Diyos sa mati langit. Absat. Iso na ititigyan na nakita. Absat. Itagta, ibagbagadan. Nalalaing kano diti motherland. Giyamang kami. Absat. Ngem dagyang ako nada, insultuin da kami. Absat. Ngem, haanda pa inamam mo. Absat. Iti pagpanakil da nga ma. Nga amam mo da. Absat. Ori baga dumanon. Absat dito. Live dito. Absat. Ipagpanakil da ni Ama Martiniano. Absat. Kinagkadwada, kinakaidada, kinatatayang da. Ang promise land. Ngayon, sino ni Ama Martiniano? Absat. Handa nga mamu, absat. Ngayon ni Ama Martiniano, demonstra, absat ni Adan. Nga niya, tikayat na nga idanong kanya tayo. Absat. Ngamin, absat. Ni Ama Martiniano, iti personal, iti biyag.
kakabsat. Ngin awan tinakam ang bukadakwada. Nakiamada laing kakabsat. Isang nga rin nga, nyo pang kaji motherland. Diyos Ama, iti awag mo kanya na. Kasano, apay nga inawag mo nga ni Ama Martiniano, ket Diyos Ama. Amuyo, kakabsat, amuda. Nga apay nga inawag din ni Ama Martiniano, Diyos Ama. Isote ko na ni Ama, when isote awag ka ni Ama. Kakabsat. Dito yun, kakabsat niya may palpalawag. Kakabsat. Dito yung motherland, may palawag. Kakabsat. Isang orti jay, idi kalman, ay iti napalabas. Unada kakabsat, nga, dito yung motherland, may subli ka no di jay, agnos. Unada kakabsat. Amuyo ti kabalinan ti agnos. Kakabsat. Inikan na kayo ni inay, ti kastay di. Kakabsat. Inikan na kayo ti agnos, di jay ananib. Nga di jay nga agnos, kakabsat. Ada iti letter triangle na, iti nga mata. Kakabsat. Amuyo ti kabalinan na di jay. Amuyo ti pakasaritaan na di jay. Kakabsat. Awan. Amin na kita, kakabsat. Dito yung motherland, itatan, kakabsat. Saan daingin nga palabas. Weno di kita kit anibyo. Adda nga aming kanyayo. Kakabsat. Adda aming kanyatay data. Kakabsat. Data nga agnos. Kakabsat. Adda mata na. Anya di nga mata. Ay. Di ba? Ay. Anya di nga mata. Amamuyo. Di ay. Kakabsat. Di ay nga mata. Di ay. Sino di makamo di nga mata? God knows. Kakabsat. Amamuyo. Ay. Kakabsat. Ngayon nga rin di ko na. Kakabsat. Dito yung motherland gamin. Iti aming nga sarita ni Ama Martiniano. Dito yung motherland. May palawag. Iti ko na kakabsat. Dito yung sursuro. Sursuro ti may sa nga Diyos nga man nakabalin. Na marso langit daga adan. Sino ti makamamo kanya dati Diyos? Iya promise len. Kakabsat. Sino ti makamamo kanya dati jay? Iti Diyos. Amoy ti may sa nga kabsat. Kunana kanya. Idi palawag ko iti Diyos nga man nakabalin kit isuday tangalawag. Masapul ko kadipay nga paniknikak king ka nga iti Diyos kit isuday tangalawag kit naglawag. Nga ti kunan ni Ama Martiniano itipod no nga Diyos isuday tangalawag. Amoy ti kunana binaliwak kanu di susuro. Kunana, absent. Iti kunan ni Ama. Angis ko, angis mo. Dito yung absent. Tumakdir ka nga tao. Dita nga kunana ni Ama, Diyos. Iso tibiyag nga ta kanya. Okay. Mayat, pudno. Nayunak pa'y. Dita ka di nga angis mo, angis ko, iti angis, iti aming nga tao, iso tinamarso ti langit kandaga. Ani nga nagsao. Kakabsat. Ani nga nagsao. Ngamin, kakabsat, iti sarita nga inusar na sarita ni Ama Martiniano. Ngem ni Ama Martiniano, iti kabalinan di nga sarita, amuna. Sika ngay nga nang bulod, di nga sao. Amam ti kabalinan na, naawatan di nga sao. Saan? Kakabsat. Isungar da ito, kakabsat. Ibagbagada yung promise len. Kunan ni Ama Martiniano, kitipod no nga Diyos, ket isuday tangalawag. Ibagbagada lang nga kasjay. Anya ti palawag da. Awan, kakabsat ti palawag da. Ngem di kunan ni Ama, itipod no nga Diyos, isuday tangalawag. Kasano yung mapaniknikan? Di kunan ni Ama, kakabsat. Iti tunggal sarita. Iti sarita ket adan ti kapalinan. Ket dayta nga kabalinan ket adan ti kapalawagan. Kakabsat. Ipalpalawag ta? Saan? Kakabsat. Nasakit ngem isu ti kinapudno. Kakabsat. Dagitoy isu di jay. Story repeat itself dalaing. Di lang ko na ni Ama isu di jay ibagbagada. Kakabsat. Ngem dito yen motherland. Kakabsat. Saan nga di jay ko na ni Ama? Kakabsat ket dubdublin milaing repeat milang ibaga. Ngem ket di kakabsat iti ko na ni Ama ipalawag min kada kayo. Kunan ni Ama itipod no nga Diyos ket isuday tangalawag. Paniknikak kada kayo kakabsat nga pudno
Nga iso DJ man nakabalin. Kabsat, nga Dios, awan ti makamamu, agsipot sa kabsat, ta DJ nga makan nakabalin, ngamin, nariingan tayo nga gagangay. Ngayon, day tanga man nakabalin, day tanga pan nakabalin na ipalawagin sa kabsat. Itilawag na silaw ti sa nga lubungan. Sa kabsat, dayta. Dayta nga lawag. Nagbatit sa kabsat, nagngato pa iti ayan na lawagan na kakabsat sa nga lubungan. Sa kabsat. Iti bara na. Kabsat. Marik na tayo dito dagan nagngato. Maidray. Kabsat iti ibilag tayo. Man nakabalin suna saan? Amamu yung arot tatadita nga Diyos nga man nakabalin nga dinayadayaw yung haan. Kabsat. Iso nga da ito ipalawagnan. Kabsat. Iti talo nga persona kabsat nga pinarsona. Iti langit, iti daga, kiniadan. Kunan ni Ama Martiniano, pagbibiyagan nyo. Pagbibiyagan tayo. Kasano tayo nga pagbibiyagan? Iti langit, iti daga, kiniadan. Iti kunada iti promise land. Kabsat. Pagbibiyagan tano iti daga, ngamin paggapuanan kakabsat, inaldaw-aldaw, kang kanin tayo, inoras-oras. Kabsat, iti langit kano iti mang bendisyon, iti daga, tapnon iti umula tayo, at maapit. Kabsat, ini, nagmayati. Kabsat, kasanudan nga napaadda dito ilubong. Mangmangandan. Kabsat, nigbigbigandan iti langit kin iti daga, amada, kabsat, pangpanganan da ngamin, tati langit bendisyon, ang bendisyon, tidaga pagkapuang grasya, adang kaninda. Apay dadan, nagkapuanan da. Handa pa'y ammo, ay kabsat. Handa pa'y ammo ni kapuanan da, ibagbagada nga nagkapuda kini amadan, kasano da nagkapuda kini amadan? Isugurot ka kabsat, ipalawag ni manang kanyayo. Iti langit kit Diyos Ama, iti daga kit Diyos Anak. Ngimday di kakabsat, iti alpa, iti langit kit bubong, iti daga kit swelo. Awampay tao, awampay mangan. Kakabsat. Kaya't nangorin ka sa uwing, kakabsat, maparswa tayo pa'y umuna. Sakbay tayo ito nga mangan. Ang kadi kakabsat. Ngem, handa nga ipalpalawag. Ngem, dito yan kakabsat, Motherland, ipalawagdan. Kabsat. Nga, di kunan niya Ama Martiniano, I have been to my love, kunan na kabsat. Ipalawag ko, kabsat. Palawag ni, kada kayo. Apay nga kunanan ni Ama Martiniano, I have been to my love, pure kanya tayo. Kabsat. Ngamin iti man nakabaling nga Diyos, at daanan ti personal nga tao, sa ni Adan. Kabsat. Ket day ti kabsat nga Adan, nga personal ti man nakabaling nga Diyos, iti daga. Kakabsat, nga Diyos anak, nga pinarso ti man nakabaling nga Diyos. Suelo kabsat, ngem iso tinangalaan ni Adan, iti sang kapiri, wino sang arakam nga daga, dinamili na. Pinarswa na kalanglangan na, naiduma kanya na, iso ni Eva. Kabsat, dito'y tayon, kabsat, nga maparswa. Iramang ko dya bagi ko na, nga dito'y tayo. Abay, ngamin niya kabsat, diya ko na diya taga Mindanao. Iti Domingo, kabsat, iti kalpasanin, break time in, pangaldawin, kabsat. Ket, agklos kami, ngem adati mawag, kabsat. Iti ko na, ayan na diya lakay, wino diya nagsarita itatay, diya puraw tibok na, kuna kabsat. Impakita da. Oh. Amoy iti saludsod na, sika ka din ni Cain? Haan. Hindi, sika ako na. Nakita ko ni Cain. Sika ni Cain. Siyempre, ako ba si Cain? Hindi. Ako si Brother Petronio. Oh. Nakabsat. Hanga siyak ni Cain. Nakabsat. Siyak ni Brother Petronio. Wino siyak ni Caryo. Nakabsat. Iti palayaw na. Nginagan na nga perwe. Nakabsat. Ket Petronio. Nakabsat. Apay, kabsat, siya ka din ni Cain, pero tiko na nakabsat, sika ni Cain. Ay, tatawar ya kabsat, ngamin, kabsat,
Ni Adan ken ni Eva kakabsat, ni Adan ket insagana ti man nakabaling nga Dios. Isuna iti ama tayo. Kakabsat, isu tagbalin. Kakabsat nga Dios Ama. Kakabsat. Tata, gapo nga ro talagbalinin nga tao, di man nakabaling nga Dios, itinagan ken bagi ni Adan, ni met Adan ket pinarsuan na met. Kakabsat. Iti daga, nagbaling nga tao, isu ni Eva. Iti kunat di man nakabalin, kakabsat, kini Adan, kin Eva. Adan, aramatin nyo iti rimyan tayo nga agpamilya. Tapnon adat isuruan nyo nga agdayaw iti Diyos, agdayaw kada kayo. Kakabsat, inaramat ni Adan, kin Eva, kakabsat, iti rimyan tada, nagbungada iti walo. Upat nga lalaki, kin upat nga babae. Awang pa'y tao, suda pa ilang, kakabsat. Nga pamilya, ngem dito'y tayo aminin, kakabsat, nga nagkapu. Kakabsat, nagkapu tayo, timaymay sa nga Diyos, nagbaling nga tao, nagkapu tayo miting kadigiti kapututan ni Ama Adan. Kakabsat, kapututan ni Ama Adan, nakabilang ang kijay, nisyak ni Kaina. Kakabsat, kakabsat, ngamin ijay ipapalawak nan, kakabsat, pamilya dato yin, kakabsat. Isong amirisem ken panunutim kakabsat, iti kunada yung promised land, kakabsat. Dagiti mapan iyay nga tagada yung nga lugar, ni kabsat tayo nga putputin kunana. Nabayaga kunana nga namati dito yung promised land. Nagnaidak dito yung promised land, rimarak pa nagsubliak manin, hangko pa nga nawatan, ti kabalinan, ti sursuro ni Ama Martiniano. Anya ti naramit taga promised land. Pinalabas na data nga sarita. Ada kami dyan. Handa kami nga pinagsarita. Handa kami pinagsarita. Ngayon data ti kunana kabsat tayo ng iputputin. Awan tinangi palawag. Kakabsat ka na ko. Ngayon dito'y kakabsat, ipalawag mi kada kayo, ti kabalinan. Iti sursuro ni Ama Martiniano kininay Conchita. Kakabsat. Amakin ina. Nalawag nga kakabsat. Pamilya. Isu dayto yung kakabsat. Sino ti makamamu kanyayo nga iti man nakabaling nga Diyos kit nagpamilya. Awan. Ngem babaen ti pan nakaawat kakabsat. Ijay kayat ti ama kiniti na iti kunana kakabsat ni Ama Martiniano kininay Conchita. Awan tinagpasulan ni Adan kin ni Eva. Iti Diyos. Kang runaan ti amin. Awan tinagpasulan iti nagkapanan. Sino tinakaawat ka na kayo tinita? Kakabsat. Sino nakaawat? Awan, kakabsat. Ibagbagayo lang. Kakabsat dita. Nga sarita. Ngem saan nyo ngayon palawag? Kakabsat. Ngem iti na iti kakabsat. Ipalawag min kada kayo. Tata. Di sarita yo. Nga kunayo nga. Nalalaing kami pahingam di promised land. Sarita pang insulto. Kakabsat. Agamiris kayo, kausap. Ipalpalawag mi, kausap. Ada kanyayo dayta nga palawag. Awan. Sinagtan, kausap. Ada tayon. Nga parswa tayo, ada tayon, kausap. Iti ada tayon iti omega. Ngamin adu ti taon eh. Iti langit kin iti daga, kakabsat, itatay iti bubong ti langit, daga ket swelo. Itatan, ada tayon, kakabsat. Ibigay mo. Bigbigan yon nga iti daga kin iti langit ket amakin inayaw azat ada kayo ni azat ngem haan nga min kakabsat nga bijay iti pudno di pa nang bigbigyo kakabsat nga na iti daga ket pagkagapon ti grasya imuna pa di pa nakaparswa tayo azat napaadda tayo itatta kakabsat binigbigyo nga amakin inan iti langit gapo di panangan nyo madimanen haan manin nga pudno asat ngamin apay nga binigbig mo nga ama iti langit kabsat ken apay nga binigbig mo iti daga bilang ina ngamin iti langit ket iso ti biag dayto yung personal ni Ama Martiniano kabsat iso ti sa ludsud na kanyayo nga kunana amum kadit agkararag amami nga adda di talangit tulungan na kami, amamuyo. Dati kakabsat diya ko na ni Ama Martiniano. Ngem,
awan ti makasungbat, kakabsat. Ngamin, ngamin ti makaamu, nga pudno. Ngem iti kunana ni Ama Martiniano kakabsat, day ta ama nga awagam nga adda ijay langit, iso day ta biag mo. Kakabsat. Ibagbagada man ita. Ngem kasano nga nagbalin, nga day ta nga biag, nagbalin nga ama. Kakabsat. Awanin. Ngam, ikak, kakabsat itinayon na. No, apay nga kunana ni Ama Martiniano, nga dahiting abiyag, kakabsat, kit nagpaling nga ama, ngamin kakabsat, iti ama, nga nagpamilya dito daga, nga iso ni Adan, awan nakamamu kanya na. Sino tinangtag kanya tayo tibiyag, kakabsat? Ni Ama Adan, kakabsat. Naglawag ka rin, kakabsat, nagkapanan tayo. Ni Ama Adan, kinina Eva, awan ni di sabali, kakabsat. Dayjay, nabaliwan ti susuro. Kakabsat. Ngem, ipalawag min, kada kayo, ti kabalinan, dayjay sursuro. Iso nga, agyaman tayo, ti day ti nga sursuro, kakabsat. Itinagan kin bagi ni Ama Martiniano kin inay Conchita, amo tayo, dayjay nagkapanan tayo. Anya ti kunan ni Ama Martiniano kakabsat kada tayo, iti 5 nga propesiya, kakabsat. Iti na dumaduma nga sakit kin bisin kit ado ti maligtas, kakabsat. Ngem di may katlo, nga iso iti ganit, kakabsat ti kunana. Iti saan nyo nga panakaamo, iti naggapanan nyo, kunana kakabsat, awan ti may salakan, kada kayo. Amoyo ti naggapanan nyo, kakabsat. Iso dayto yin kakabsat di jay. Ni ama kinina, kakabsat, nga personal iti langit kin personal ti daga, kakabsat, iso ni Ama Adan kin ine Eva. Iti langit kakabsat, ama tayo gaputi biag, iti daga kakabsat, naggawanan ti bagi tayo, iso ti ina tayo, iso dayta ni Eva. Ama kinina, nagpersonal nga tao kanya tayo, Ama Martiniano kin ine Conchita, tapno mamam mo tayo, iti naggawanan tayo. Kakabsat. Naido mga talaga ti palawag iti motherland, kiriya promise land. Kakabsat. Ngamin kakabsat, dito nga pudno, may palawagin. Iti kayat ni Ama Martiniano, maamamu tayo kakabsat iti Diyos nga nagpamilya kanya tayo, isunat ti adaan iti responsibilidad kada tayo. Haan nga kas dita libro Biblia, si kayo nga parswa, iti adaan responsibilidad iti Diyos. Kakabsat. Isungarot ko namin dito, kakabsat, iti libro Biblia, parigat iti tao. Kakabsat. Kadag iti follower, kakabsat, nagrigat da, apay. Gamin kakabsat, tunggal Sabado, tunggal Domingo, masapul nga da iti sagot mo iti apom. Agi-offer ka. Kakabsat. Ano ba si tinyover mo? Kakabsat. Sigunti ko na digiti ag over, anda kano kaya ti bariyat ang nadagsit, kaya nangasawin buo. Kabsat. Kino basit, kabsat tintin mo, 5 miisan ni kabsat, ngamin, basitin itimpay na, kabsat. Ikas di nga kabsat, kit kastoy, tintin na. Di kita? Kabsat? Di kita ti kayat yaw? Kabsat? Diyos kakabsat, ti agser-ser di kanya tayo. Ngem iti bagbagayo kakabsat, si kayo tiag serserbi iti Dios. Makabasol kay dita, kabsat. Amuyo ka di iti Dios kanyayo. Saan? Kabsat. Isu da iti kakabsat ti kayat ni Ama Martiniano ken inay Conchita kakabsat nga maamuan tayo. Apay nga kanayon ko nga iraman ni inay Conchita kakabsat. Idinto ta ige promise land kakabsat. Nilaing Ama Martiniano. Kabsat. Handa nga amo ni inay Conchita. Hindaman mo. Amo yung kakabsat iti kunana ni Ama Martiniano. Rumwar kayo pay. Dita promise land. Taamun nyo iti inayo. Kabsat. Anyo pa yaman mo eh. Iti daga.
Dinaydayaw yu ti daga. Ngam sino ti personal ti daga? Ni inasaling? Saan? Ni inasaling kakabsat. Ina iti kusina. Maria kusina isuna. Anya ti personal nga ro ti daga. Ni inay Conchita. Sino ti bimigbig kanya yu ganinay Conchita? Awan. Ngimiti ko na ni Ama Martiniano. No saan nyo nga bigbigan ti nagkapanan nyo? Hangkay makadan ti papanan nyo. Anyo maragpat ti biyag nga agnanayon. No hanyo nga maamo. Iti nagkapanan nyo. Diretso nga sarita. Nakabsat. Diretso nga sarita. No hanyo nga amo. Amuin ti nagkapanan nyo. Awan ti may salakan kanya tayo. Sino ti mangisalakan kanya tayo? Iso ti namarso kanya tayo. Sino namarso kanya yo? Dios? Asa? Hanyo ibilang di ginusar na. Ni bagayo nga Diyos tinamarso kanya yo kitin bilang digin sa gana na. Kasano na kayo nga pinarso ti Dios. Asa? Siyempre bagada ilikaw kanumanin. Ilikaw mi kanumanin ida. Asa? Tati kunana ti may nga kabsat. Anya tinamarso king ka. Siyempre Dios kasano na ka nga pinarso iti Dios. Anya kamitin, ilikaw mo pa ilaing. Hindi po. Kasi po, ngamin, salsaludso din me, no kasano ti pan nakaamom, ti pan nakaparsuam. Saan nga mabalin nga sarita yung laing nga, iti Diyos kit pinarsuan na ka, nalpasin. Haan, masapul nga ipalawag mo, no kasano na ka nga pinarsua, ti man nakabaling nga Diyos. O sino ti makaamo kada kayo? Kasano na kayo nga pinarso ti man nakabaling nga Diyos? O di kiti nagbasa iti libro Biblia. Amin. Ibagbagada nga tinamarso kanya dakit isu ni Hesus Kristo. Kasano na kayo nga pinarso ni Hesus Kristo? Anyo may palawag. Isu ngorot nga agyaman tay itiday ti nga sursuro. Kaya kabsat. Ngamin daytoy laing nga sursuro iti mangi palawag. Ngamin ti pakaistoryahan ti Dios. Kakabsat, si tayo. Iso nga iti kunana ni Ama Martiniano kada tayo. Amuin tayo ti pakaistoryahan iti biyag. Ken iti bagi tayo. Tapnon, amo tayo iti Dios. Nga namarsuwa kada tayo. Sino ti makamamo ti pakaistoryahan ti bagi na kada kayo? Kakabsat. Ya promise land is istoryahan da. Kakabsat. Iti pakaistoryahan ti bagay. Ibagbagada laing gisarita. Nga kuna ni Ama Martiniano. You must know the story of your own body. And so that you can know God very well. Nagmayat nga sarita. Iti kuna nakakabsat iti pagsirkan. Entrance. Kuna ni Ama. Ang bawat salita ay may kahulugan. At ang kahulugan mayroong kapaliwanagan. Po. Ngunit sinasabi po lang nila yun. Hindi sila nagpapaliwanag ang kahulugan ng salita at kapaliwanagan ng salita. Hindi po nila ipinapaliwanag. Ano ang ipinapaliwanag nila doon? 46 discipline. Ngunit ito po na 46 discipline ay hindi pa namin natupad lahat. Nakakahiya naman. Bakit pa kayo nagmemo ng batas? Hindi nyo naman tinutupad. Di ba po? Di nakakahiya kayo. Po. Sapagkat sila rin yung nagsasabi na ang disiplina na 46 discipline hindi pa nila natutupad. Sino sila? Di nakakahiya. Po. Agpanunod kayo. Dito sa amin po, maluwang. Mula sa Cordon o sa Santiago hanggang sa Ilagan, walang bakod. Po. Walang bakod. Pero ang dito sa Motherland, may disiplina o wala? Po. May disiplina o wala? Ang dito sa Motherland. Dito sa amin. Iyan po ang di tayo makita.
awan ti disiplina nga nakapaskil kanyami dito, kabsat, motherland. Ngamin adayay, promise land. Dati sursuro ngamin iti amakin ina, may say, kabsat. Ngamin kit buo nga pamilya da ito'y. Kabsat, ngem gabo nga rita, handa nga maawat. Tsaka kabsat, ngamin, umabot kami sa ngalubungan eh. Kabsat, dito yung motherland, kabsat, sa ngalubungan eh. Naka-YouTube channel kami, kabsat, naka-live kami. Hanyo ibaga nga hang umabot. Adda kami pa yun ni Alberta, Canada. Kabsat, kabay ni kabsat tayo ni Ladyo Pakiring. Alberta, Canada tayo na. Dagi di kabsat tayo ka na duma, ada Promised Land. Ada da ijay, Bahrain. Binigay Saudi, kabsat. Agboy mo yun ti live. Ada pa iti Hong Kong, kabsat. O kasano kayo dita?